Da li ste spremni za istinu koja dolazi? Ostala su još samo 2 dana do datuma koji je jedan od najvećih umova 20. veka označio kao trenutak kada čovečanstvo prestaje da postoji. Zvuči kao scenario iz hollywoodskog trilera, zar ne? Ali ono što ćete čuti u ovom videu moglo bi da vam promeni pogled na svet. Čuveni pisac Ray Bradbury, čovjek koji je 1950. godine predvideo bežične slušalice, pametne telefone i kućne asistente, zapisao je jedan datum. Taj datum je 4. avgust 2026. godine. A upravo se približavamo tom trenutku. Da li je Bradbury zaista video budućnost? Da li nas je upozorio na nešto što smo mi kao civilizacija odbili da vidimo? Pre nego što zaronimo u sve detalje ove priče i otkrijemo šta su o ovome rekli vodeći književni naučnici i biografi, napišite u komentarima da li verujete da pisci naučne fantastike zaista mogu predvideti budućnost. Obavezno lajkujte ovaj video i podelite ga sa prijateljima kako bismo čuli što više mišljenja na ovu temu, jer ono što sledi je mnogo više od puke priče. U vihoru informacija koje nas svakodnevno bombarduju, teško je obratiti pažnju na jedan glas iz prošlosti. Ali kada taj glas dolazi od čoveka koga smatraju jednim od najvećih vizionara u istoriji, kada je taj čovek već toliko puta bio u pravu da su njegove reči postale deo naše svakodnevice, onda moramo da stanemo i razmislimo. Ray Bradbury je 1950. godine napisao priču koja je, kako vreme odmiče, postajala sve jezivija. Doći će meke kiše. Ova kratka priča deo je kultnog ciklusa Marsovske hronike i u njoj se nalazi trenutak koji milione ljudi širom sveta dovodi do ivice stolice. U praznoj kući u kalifornijskom gradu Allendale automatski budilnik izgovara rečenicu koja danas odzvanja kao sudbinska najava. Danas je 4. avgust 2026. godine. Zamisli ovo. Nije 4. avgust, još uvek je 2. avgust 2026. godine. I ti si u svojoj dnevnoj sobi. Kuća je tiha. Ipak iz kuće dopire zvuk. Toster je upravo sam od sebe ispustio hleb, iako ga niko nije uključio. Na stolu stoji šolja kafe koju je robot sipao pre 5 minuta, mada si ti u drugoj prostoriji. Ne čudiš se, navikao si na tehnologiju. Ali onda odjednom sa zida čuješ hladan metalni glas. Danas je 4. avgust 2026. godine u Allendale, Kalifornija. Zastaneš, trzneš se. Nisi u Allendale, nisi u Kaliforniji i nije 4. avgust. Ali glas je nastavio da priča, potpuno ravnodušan na tvoju zbunjenost. U tom trenutku ti si upravo ušao u svet Raya Bradburya. Ali evo u čemu je caka. Svet koji je on napisao 1950. godine. Svet u kome je nuklearni tornado zbrisao svu ljudsku rasu. Svet u kome mašine i dalje služe duhovima. Taj svet sada kuca na vratima našeg realnog vremena. Jer nije Ray Bradbury samo pisao priče. On je pisao korisnička uputstva za budućnost. I što više slušamo, to više shvatamo. On nije predvideo pametne kuće. On je predvideo našu sudbinu. Danas, 2. avgusta, za samo 48 sati, na kalendaru će osvanuti datum koji je on označio kao tačku bez povratka. I nije to puka slučajnost što se cela planeta uhvatila za taj datum. Ljudi ne paniče zbog knjige. Ljudi paniče zbog toga što knjiga liči na jutrošnje vesti. Evo šta je Bradbury tačno opisao u toj priči. Dan nakon što je svet nestao, kiša koja dolazi da opere ostatke, robot koji nema kome da posluži obrok
i pesma koju mašina čita naglas, mada nema ušiju koje slušaju. Bradbury je napisao distopiju, ali je svaki detalj te distopije, od glasovnih asistenata do automatskih usisivača, danas naša svakodnevica. Zato se zapitaj, šta ako 4. avgust nije puko slovo na papiru? Šta ako je Bradbury, baš kao što je predvideo slušalice koje nosiš u ušima, predvideo i trenutak u kome će čovečanstvo nestati, a tehnologija nastaviti da radi svoj posao? Ostalo je još malo vremena, ali da li smo mi već zakoračili u tu njegovu priču, a da toga nismo ni svesni? Ono što je Bradbury opisao je postapokaliptični prizor koji se urezao u svest čitalaca širom sveta. Dan pre toga datuma, 3. avgusta, čovečanstvo je prema njegovom narativu prestalo da postoji. Nuklearna katastrofa je zbrisala grad, a na zidu jedine preživele pametne kuće ostale su samo bele siluete porodice, oca, majke i dece, koji su u trenutku atomske eksplozije bukvalno isparili. Automatizovani sistemi kuće nastavljaju da funkcionišu iz navike. Spremaju doručak, čiste prostorije, čitaju poeziju Sare Tisdale za ljude koji više ne postoje. Ova distopijska slika mehanizma koji nadživljava svoje kreatore predstavlja jednu od najpotresnijih metafora u svetskoj književnosti. Proknjiga i stvarnost. Kada vizionarske reči postaju stvarnost? Da bismo razumeli paniku koja je zavladala društvenim mrežama, moramo se vratiti na Bradburyjev fenomen. On nije bio običan pisac naučne fantastike. Bio je inženjer ljudskih duša, kako ga je opisao poznati ruski pisac Sergej Luknjanenko. Njegova predviđanja nisu se ticala samo tehnologije, već psihologije društva koje se menja. Bradbury je predvideo da će se, ako se pojavi tehnologija koja ljudima omogućava da se izoluju od stvarnosti, oni to prihvatiti bez razmišljanja. Uzmemo za primjer njegov roman u kome opisuje školjke, male radioaparate koji se stavljaju u uši i neprekidno emituju muziku i glasove, odvajajući čoveka od spoljašnjeg sveta. To su direktni prethodnici današnjih AirPods slušalica koje milioni ljudi nose svakodnevno. Bradbury je također opisao interaktivne zidove u kućama budućnosti, putem kojih ljudi komuniciraju i troše sadržaj, što je jasna vizija današnjih pametnih televizora i društvenih mreža. Pametne kuće koje samostalno kuvaju hranu, čiste i kontrolišu klimu, koje je on opisao 1950. godine, sada se na korak od masovne implementacije kroz razvoj Internet of Things tehnologije. Ali ono što najviše zabrinjava nije samo tačnost njegovih tehničkih predviđanja, već njegovo razumevanje ljudske prirode. Bradbury je verovao da je sposobnost istraživanja i posmatranja sveta sa radoznalošću nešto što odrasli gube, a što je ključno za očuvanje mladosti duha. Poznati citati mu kažu: ako uživaš u životu, nije teško održati osjećaj čuđenja. On je upozoravao da nas toksičnost, stres i negativnost brzo stare, ne samo fizički već i duhovno, i da je važno održavati dečiju radoznalost kako bismo ostali mladi i vitalni. Zanimljivo je da je priča o 4. avgustu doživela svoju drugu popularnost zahvaljujući sovjetskom crtanom filmu iz 1984. godine. Filmski studio Uzbek film je pod režijom Nazima Tuljak-Hodžajeva snimio animiranu adaptaciju Doći će meke kiše, koja danas doživljava pravu renesansu na društvenim mrežama. Strani korisnici otkrivaju ovaj 10-minutni film
i fascinirani su njegovom atmosferom i veštinom animatora. Film je snimljen na vrhuncu hladnog rata i nosi snažnu antiratnu poruku, prikazujući robota koji i dalje verno obavlja kućne poslove, nesvestan da je nuklearni holokaust izbrisao sve ljude. Ova sovjetska adaptacija dodatno je doprinela mistici koja okružuje datum 4. avgust. U crtanom filmu robot nastavlja da služi porodicu, ali u krevetima je samo pepeo. Kada golub, posljednje živo biće na planeti, uleti kroz prozor, zaštitni mehanizam kuće uništava celu zgradu. Ova potresna scena postala je viralna na platformama poput TikToka i Instagrama, gde korisnici dele isečke i izražavaju svoju zebnju zbog nadolazećeg datuma. Sada postoji zabuna oko datuma i milioni se pitaju da li je ovo proročanstvo ili umetnička sloboda. Uprkos svoji jezivoj preciznosti, književni kritičari i istraživači Bradburyjevog dela pozivaju na smirenost. Glavni argument protiv apokaliptičnog scenarija je taj što je Bradbury konstantno menjao datume u svojim pričama. Kada je priča prvi put objavljena u časopisu Collier's 1950. godine, datum kraja čovečanstva bio je 28. april 1985. godine. Kada je priča uključena u Marsovske hronike, autor je vremensku liniju pomerio unapred na 4. avgust 2026. godine. U kasnijim izdanjima knjige, nakon 1995. godine, Bradbury je događaje smestio u 2057. godinu. Ovaj detalj otkriva ključnu istinu. Bradbury nije pokušavao da napravi kalendar apokalipse. On je, kako navodi američki biograf Donald Oldbury, pomeranjem datuma u budućnost zapravo davao čovečanstvu malo više vremena da postane mudrije. Za njega 4. avgust nije bio predviđenje neizbežnog, već poziv na buđenje. On je birao avgust kao simboličan mesec zbog tragedije u Hirošimi i Nagasakiju, koja se dogodila u avgustu 1945. godine. Na taj način želeo je da stvori bezvremenski podsjetnik i upozorenje. Kada dublje zaronimo u analizu ove priče, nailazimo na fascinantne detalje o kojima se retko govori. U originalnoj verziji iz Collier's magazina postoji uvodni pasus koji opisuje život porodice pre eksplozije. Tu se pominju knjige koje govore i kreveti koji se sami zagrevaju. Porodica McClellan živela je srećno okružena tehnološkim komforom pre nego što je atomska bomba izbrisala sve. Također zanimljiva je i činjenica o poemi Sare Tisdale, po kojoj je priča dobila ime. Pesma Doći će meke kiše napisana je 1918. godine za vreme Prvog svjetskog rata i pandemije španskog gripa. Pesma govori o tome kako će priroda nastaviti svoj tok, a ptice pevati, čak i ako ljudi nestanu sa lica zemlje. Bradbury je ovu pesmu iskoristio kao savršen kontrapunkt svojoj priči o tehnologiji koja nastavlja da funkcioniše bez ljudi, naglašavajući prolaznost ljudske vrste u odnosu na večnost prirode. Ali zašto sada svi pričaju o tome? Odgovor leži u savremenom geopolitičkom kontekstu. Sa porastom tenzija širom sveta, eskalacijom sukoba i sve većom tehnološkom zavisnošću, Bradburyjevo delo deluje kao jezivo upozorenje. Nuklearne pretnje ponovo su na dnevnom redu, a brzi razvoj veštačke inteligencije podsjeća na njegove priče o mašinama koje nadmašuju ljude. Ljudi su počeli da se pitaju da li smo naučili lekciju iz prošlosti, da li smo zaista napredovali kao civilizacija ili smo samo zamenili strah od atomske bombe strahom od sopstvenih tehnoloških kreacija. Lukjanenko je istakao da Bradbury nije predvideo tehničke sprave, već našu usamljenost među njima.
Ova misao je danas aktuelnija nego ikada. U svetu gde smo povezani putem interneta, sve više tonemo u izolaciju. Pametne kuće postaju naši jedini saputnici, a društvene mreže zamenjuju prave ljudske kontakte. Mediji su nedavno skrenuli pažnju i na smrt japanskog pisca Keiga Higashinija, autora bestsellera poput Žrtva osumnjičenog X. Higashino je preminuo u 68. godini od raka, a njegova sahrana održana je u krugu porodice. Iako ova vest nije direktno povezana sa Bradburyjevom proročanstvom, ona je podstakla lavinu komentara o prolaznosti života i iznenadnoj smrti, što je dodatno pojačalo interesovanje za apokaliptične teme. Na kraju, ono što Bradbury pokušava da nam poruči kroz Doći će meke kiše nije predviđenje kraja, već manifest upozorenja. On nam skreće pažnju na to da tehnološki napredak ne sme da nadmaši ljudsku mudrost i moral. U suprotno, mašine koje je čovek napravio nadživeće svog tvorca, a svet će nastaviti da se okreće u tišini bez ljudskog glasa. 4. avgust 2026. godine je razlog da ne čekamo kraj sveta, već da ponovo pročitamo klasike i razmislimo o očuvanju mira na planeti. Ova priča nas podsjeća da je naša odgovornost da izgradimo svet u kome tehnologija služi čoveku, a ne obrnuto. Šta vi mislite o Bradburyjevom proročanstvu? Da li veruješ da je pisac upozoravao na nešto što će se zaista dogoditi, ili je ovo samo još jedna priča koja nas tera na razmišljanje? Podelite svoj stav u komentarima, lajkujte video ako želite da podstaknete diskusiju i pretplatite se na kanal kako ne bi propustili sledeće analize koje menjaju perspektivu. Dolaze nam dani koji će testirati našu sposobnost da ostanemo racionalni i ljudski. Zajedno smo jači kada razmišljamo i delimo ideje.